بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منصور وائس چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ پیش خدمت ہے ایک نئی کہانی، بدرو، ایپیسوڈ 1۔ آج پھر میں نے خواب دیکھا تھا۔ یہ خواب میں خود تخلیق کرتا تھا۔ انسان جب اپنی جد و جہد سے تھک جاتا ہے تو پھر خوابوں کی آغوش میں پناہ لیتا ہے۔ یہ خواب اس کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر اسے خوابوں کا سہارا بھی حاصل نہ ہو تو پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے۔ لوگوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کم از کم میں تو یہی سوچتا ہوں کہ نا آسودہ خواہشوں کی تکمیل اگر کسی طور ممکن نہ رہے تو خواب انمول سرمایہ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا تعارف ضروری ہے۔ میرا نام جلیس ہے۔ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے اپنے انمول سرمایہ کو اپنی آرزوں کے مطابق پروان چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک افلاس زدہ علاقے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا گھر تھا ہمارا، بس ایک کمرہ، مختصر سا صحن جس میں صرف ایک غسل خانے کی گنجائش نکل سکتی تھی۔ باورچی خانہ موبائل تھا اور ضرورت پر منتقل ہوتا رہتا تھا، یعنی صحن بھی باورچی خانے کے طور پر استعمال ہو سکتا تھا۔ بارش ہو تو باورچی خانہ بآسانی کمرے میں لے جایا جا سکتا تھا، خاص طور سے سردیوں میں تو وہ ہوتا ہی کمرے میں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب ماں زندہ تھی۔ ہاں، ماں بھی مر چکی تھی، اور ایسا اس وقت ہوا تھا جب میرا BCom کا نتیجہ نکلا تھا۔ میں نے بالکل فلمی انداز میں گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو کر کہا تھا، ماں میں پاس ہو گیا۔ ماں آج تمہارے خوابوں کی تکمیل ہو گئی، دیکھو ذرا، اخبار میں چھپے ہوئے اس رول نمبر نے تمہارے بیٹے کو۔ اسی وقت اندر کے کمرے سے خالہ ممتاز نکلی تھیں۔ ان کے رخسار آنسوؤں سے تر تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے خالہ، اماں کہاں ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تم پاس ہو گئے؟ خالہ ممتاز نے پوچھا۔ اماں کہاں ہے خالہ؟ میں نے کہا۔ خالہ ممتاز ایک لمحے کے لیے رکیں، پھر روتی ہوئی صحن کے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں پاگلوں کی طرح کمرے میں داخل ہو گیا۔ ماں بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے ماں کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اس کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہوئی تھیں، نہ جانے کیوں، شاید وہ میری ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں، میں نے اسے پکارا۔ میں پاس ہو گیا ہوں۔ خالو ریاض کی آواز ابھری۔ جلیس، فیروزہ بہن کا انتقال ہو گیا۔ وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ اس دنیا سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ مگر کیوں خالو؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بیٹے؟ میں کر رہا ہوں خالو، کیوں مر گئی میری ماں؟ اس کا جواب تمہارے خالو نہیں دے سکتے بیٹے، میں تمہیں بتا سکتی ہوں، خالہ ممتاز نے اندر آ کر کہا۔ بتائیے خالہ، میں نے ہامتے ہوئے کہا۔ انہیں کینسر تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ خالہ ممتاز، جب وہ اس دنیا ہی میں نہ رہی، اس کی دلائی ہوئی قسمیں بھی ختم ہو گئیں۔ اب تمہیں بتائے دیتی ہوں، وہ بیمار تو رہتی تھی۔ ہاں خالہ، میں انہیں سرکاری ہسپتال لے گئی تھی۔ آپ؟ ہاں۔ تو پھر خالہ؟ میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے انہیں اچھی طرح دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے الگ لے جا کر کہا، بی بی، آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے؟ میں نے منع کیا تو وہ بولا کہ آپ ان کی کون ہیں؟ میں نے بتایا، بہن ہوں۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا، ان کی حالت تو بہت خراب ہے، انہیں کینسر ہے۔ میں نے تو اس سے چھپایا تھا، لیکن وہ بہت ذہین تھی، فوراً سمجھ گئی۔ مجھے بڑی قسمیں دیں اور مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔ میں نے یہی بتایا کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ تو وہ بولی، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی، چاہے کتنی بھی کوشش کروں۔ پھر اس نے مجھے اپنی جان کی قسم دی اور کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے۔ تب میں نے اسے بتا دیا اور اس نے بڑے سکون سے یہ بات سنی۔ پھر بولی، بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا ممتاز، صرف ایک بات کہتی ہوں اور یقین رکھتی ہوں اس بات پر کہ تجھ سے جو کچھ کہوں گی تو مان لے گی۔ میں نے اس کی قسم پر اس سے وعدہ کیا اور وہ بولی کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے، لیکن بس میرے بیٹے کو یہ بات معلوم نہ ہو، اس کی پڑھائی ادھوری رہ جائے گی۔ جب میں نے اسے کہا کہ فیروزہ، علاج کرانا تو ضروری ہے، تو وہ بولی کہ سرکاری ڈاکٹر سے جو بھی دوائی مل جائے گی وہ لے لیا کریں گے، اور جب جلیس اپنا امتحان مکمل کر لے گا تو پھر اسے یہ بات بتا دیں گے۔ اس نے مجھ سے بڑی سختی سے کہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات کی پابندی نہ کی تو میرے اور اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ بیٹے، میں نے اس کا مان رکھا اور تمہیں نہیں بتایا۔
जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया तो मैं क्या बताती। धत तेरे की, सारा प्रोग्राम चौपट हो गया खाला। अब क्या रह गया, कोई फायदा ही नहीं। क्या करेंगे अब नौकरी वगैरह करके। दिल में तो ये सोचा था कि सारी जिंदगी माँ ने मेहनत की है, उसकी इस मेहनत का एक एक कर्ज चुकाएंगे, उसे राज करा देंगे। मगर खाला, नहीं था तकदीर में, ना उसकी में, ना हमारी में। अरे वो तो कोई वसीयत भी नहीं करके गई, कुछ तो कह जाती मेरे लिए। सही है, मैंने भी तो जो कुछ किया है वो ठीक नहीं था। चलो जाने दो खाला, जाने दो। ठीक है अम्मा। फिर इसके बाद माँ की तदफीन हो गई। मैं अच्छी तरह जानता था कि अब इसके बाद मेरा इस कायनात में कोई नहीं था और तन्हा रह गया हूं मैं। बात के मसाइल भी बेशुमार थे। तबीयत पर एक शदीद बोझ तारी हो गया था। कोई काम करने को दिल भी नहीं चाहता था। घर में तन्हा पड़ा रहता था। फिर एक और मुश्किल आ पड़ी। कुछ लोगों ने मुझसे मुलाकात की। मोहल्ले पड़ोस के लोग थे, उनमें रहमत अली ताया भी थे। रहमत अली ताया हम पर भी बहुत मेहरबान थे, बल्कि कितनी ही मर्तबा मैंने माँ को उनके घर आते जाते देखा था। और जब वो उनके घर से आती थी तो घर के हालात खासे बेहतर हो जाया करते थे। रहमत अली ताया ने मुझे बताया, जलीस मियाँ देखो बेटे, बुरा नहीं मानना, बात असल में ये है कि मैं भी रिटायर्ड आदमी हूँ। 3 बेटियों का बोझ सर पर सवार है। असल में मरहुमा फिरोजा ने थोड़े थोड़े करके मुझसे बहुत बड़ी रकमें ली हैं। बहालत मजबूरी कागजात पर दस्तखत भी कराने पड़े हैं मुझे। ये घर उन्होंने आखिरी बार मुझसे 2.25 लाख रुपए लेकर रहन कर दिया था और अब तकरीबन ये समझ लो कि कोई 4,20,000 रुपए तुम्हारे ऊपर कर्ज हैं। मैं भी अगर ये बोझ उठा सकता तो कभी तुमसे ये बात ना कहता। लेकिन बेटे, इस घर की मालियत 2.5-3 लाख से ज्यादा नहीं है। ये तमाम कागजात मौजूद हैं। गवाही में रियाज साहिब और दूसरे कुछ अफराद भी हैं। अगर तुम्हें शुबा हो तो उनसे तस्दीक कर लो। मैंने लापरवाही से ये तमाम अल्फाज सुने थे। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं, माँ के नाम पर आपने जो बात कह दी रहमत अली ताया, भला इसमें कोई शक्को शुबे की गुंजाइश है? और अच्छा ही हुआ। वैसे भी इस घर में मेरा एक लम्हे को दिल नहीं लगता। ये घर अब आपके हवाले। साजो सामान, अव्वल तो इसमें अब कुछ है नहीं और जो कुछ भी है मजाक ही लगता है, लेकिन फिर भी यही है मेरे पास। हिसाब किताब लगा कर रख लीजिएगा। जो इसमें से बने वो इसमें से ले लीजिए और जो बाकी बच जाए उसे या तो माफ़ कर दीजिएगा या फिर हिसाब में लिख लें। तकदीर ने अगर फिर मौका दे दिया तो आपको वापस कर दूंगा। रहमत अली ताया खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, ऐसा करो बेटे, तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो। मैं घर अपनी तहवील में लिए लेता हूँ और इसे फरोख्त करके जो भी मिल जाए वो अपने हिसाब में जमा किए लेता हूँ। जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है तो बाहर की बैठक मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वहाँ आराम से रहो। बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हमारे, जो खिदमत भी हमसे हो सकेगी हम कर लेंगे। देखा जाएगा ताया। बात रात को सोने की है ना, तो आप यकीन करें शहर के फुटपाथों पर, पार्कों में लातादाद लोग मजे से पांव फैलाकर सोते हैं। उन्हीं खुश नसीबों में से एक मैं भी हूँ। यानी ये कि ना कोई झगड़ा ना कोई परेशानी। अगर कोई चीज रखने के लिए होगी तो मैं आपके पास रखवा दूंगा। मकान वकान के जिन कागजात पर आप दिल चाहे दस्तखत करा लें, बाद में मुझे हिसाब बता दें। जो बचेगा कोशिश करूंगा कि आपको अदा कर दूं। ना कर सकूं तो 10, 20, 50 गालियां सुनाकर बस माफ कर दीजिएगा। क्या कहा जा सकता है इसके अलावा और? रहमत अली ताया खामोश हो गए थे। फिर उन्होंने कहा, खैर जाने तो मैं तुम्हें कहीं नहीं दूंगा। बस तुम ऐसा करो बेटे, जहन से ये बोझ झटकने की कोशिश करो। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि तन्हा घर में माँ बहुत याद आएगी। बेहतर है कि तुम यहाँ मेरे पास आराम से रहो। तुम्हारी ताई हैं, बच्चियां हैं, सब तुम्हारी खिदमत करेंगी। इससे पहले 1-2 बार मैंने अम्मा की जुबानी सुना था कि रहमत अली ताया अपने किसी एक बेटी से मेरी शादी करना चाहते हैं। पसंद माँ पर छोड़ दी गई थी। तीनों ही बेटियां जवान थी। जवान बेटियों के बाप की बेबसी को मैं समझता था और मुझे ये अंदाज़ा था कि रहमत अली ताया एक शरीफ आदमी हैं। एक शरीफ आदमी शराफत से अगर किसी के बारे में सोच रहा हो तो ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन जाहिर है मेरे लिए तो अब ये खेल ही ख़त्म हो गया था। मैं शादी वादी कैसे कर सकता था? ना नौकरी ना चाकरी। अब तो घर भी हाथ से निकल गया था। B.Com की 1 डिग्री हाथ आ गई थी बस। भला वो किस औकात की। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आगे के सारे मंसूबे फेल हो गए थे। दिल में तो यही सोचा था कि कोई बड़ा काम करके दिखाऊंगा, माँ की सारी जिंदगी की उलझन खत्म कर दूंगा।
बड़ी मेहनत की थी उन्होंने मेरे लिए। लेकिन बात असल में ये है कि इंसान को कुछ सोचना नहीं चाहिए। किसी भी सिलसिले में उसे हतमी तौर पर यह फैसला ना कर लेना चाहिए कि वो जो कुछ सोच रहा है वही हरफ आखिर है और वो सब कुछ हो जाएगा जो उसकी ख्वाहिश है। बस इससे ज्यादा हमाकत की बात और कोई नहीं होती। वक्त हर इंसान की पहुंच से बाहर है और वो सिर्फ इतना ही सोच सकता है जितना उसकी औकात में हो। मैंने ही गलत किया था जो ख्वामखा ही फजूल बातें सोच ली थी। गर्ज ये कि इस तरह जिंदगी की पहली रात घर से बाहर गुजरी। बहुत सी जगहों को देख चुका था, बहुत सी ऐसी जगहें मालूम थी। चुनाचे खामोशी से घर से बाहर निकल गया और फिर एक छोटे से पार्क में रात बसर की। लेकिन मच्छरों ने जो हाल किया और फिर कुर्बो ज्वार में सोए हुए लोग, किसी की कराह कानों तक पहुंचती तो कभी किसी के रोने की। ये सब वो थके हुए जिंदगी से बेजार लोग थे जिनके साथ ना जाने कौन कौन सी मुसीबतें चिमटी हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने इनके साथ वक्त गुजारा तो मैं तो दीवाना हो जाऊंगा। बाहर तौर रात जैसे भी गुजारने के बाद घर वापस आया। फिर बाकायदगी के साथ तमाम कागजात वगैरह जमा करके रहमत अली ताया को पहुंचा दिए। रहमत अली ताया इस बात पर सख्त नाराज रहे थे कि मैं रात को कहाँ गायब रहा हूँ। उन्होंने कहा, बेटे बात असल में ये है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है। बाहर आखिर कहाँ रहोगे, रात को कहाँ रहे ये बताओ। बड़े मजे से रहा रहमत अली ताया, आप यकीन करें कोई परेशानी नहीं हुई। और ये सारा चेहरा जो मच्छरों ने सुझा रखा है इसके बारे में क्या कहोगे? वो बस मच्छर तो थे, हमें जलील कर रहे हो तुम। खुदा ना करे ताया, आप लोगों के साथ तो मेरा बचपन गुजरा है। मेरी ये जुर्रत हो सकती है कि मैं आपको जलील करने के बारे में सोचूं? तो फिर सुनो, बैठक में रहोगे। अगर ये बात तुमने ना मानी तो खुदा की कसम जिंदगी भर अफसोस करता रहूंगा कि तुमने हमें इस काबिल नहीं समझा। रहमत अली ने कहा, रहमत अली ताया देखिए, एक बात कहूंगा आपसे। माँ की मौत के बाद दिल इस तरह उदास हो गया है कि इस गली में दाखिल होते हुए सीना दुखने लगता है। कुछ अरसा मोहलत दे दीजिए, अपने आप को संभाल लूं, फिर आपके हर हुक्म की तामील करूंगा, ठीक है ना? मगर जाओगे कहाँ? पहली रात में मच्छरों ने ये हाल कर दिया है। जरा मच्छरों से भी दोस्ती हो जाए, हो सकता है कोई काम का मच्छर भी निकल आए, मैंने कहा। बहरहाल रहमत अली ताया की कोई बात मैंने नहीं मानी थी, लेकिन उस जगह जाने की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी थी। मैंने सोचा कम से कम जगह ही तब्दील हो जाए। और भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां लावारिस लोग हुआ करते हैं। फिर खासी छानबीन के बाद मैंने एक जगह मुंतखब की। ये रेलवे स्टेशन की एक बेंच थी। यहाँ भी अक्सर मुसाफिर सो जाया करते थे। बज़ाहिर यही लगता था कि जैसे ट्रेन के इंतजार में हो, लेकिन वहाँ रौनक भी हुआ करती थी। रात में कभी कोई रेल वेल आ गई तो अच्छी खासी रौनक लग जाती थी और फिर वही खामोशी। मैंने सोचा कि कम से कम ये जगह उन रोने और कराहने वालों के साथ रात बसर करने से तो बेइंतहा बेहतर है। जब दिल चाहे चाय की दुकान पर जाओ, चाय ले लो। हर तरह की आसानी यहाँ मौजूद थी। बस जरा पैसों की आसानी नहीं थी। हर इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। मैं जानता था कि माँ ने ये तमाम कर्ज जो लिया है ये मेरे लिए लिया है। जाहिर सी बात है मेरी तालीम पर जो अखराजात हुए और माँ उन्हें बेतकान खर्च करती रही, आखिर कहीं ना कहीं से तो इन रकूमात को हासिल किया गया होगा। अदायगी तो ज़रूरी होती है, चुनाचे लाजमी अमर है कि वो सारे मामलात उसी तरह किए गए हों। अब पैसों का तो कहीं मसला नहीं है, बल्कि मुलाजमत के लिए संजीदगी से कोशिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं से तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैं उन दिनों इसी सोच में डूबा रहता था। अपने मोहल्ले में जाना ही छोड़ दिया था। फ़ायदा क्या, सारी यादें वहाँ से वाबस्ता थी। बस ये रेलवे स्टेशन काफ़ी है, या फिर ज़रूरत की वो चीज़ें जो मैंने खाला मुमताज़ या ताया रहमत अली के यहाँ रखवा दी थी। ये मेरी डिग्रियां वगैरह थी। कुछ कपड़े थे जो मेरे लिए ज़रूरी थे। हाँ, ये अलग बात थी कि जब भी वहाँ जाता ताया रहमत अली मुझसे यही कहते, बेटे ज़्यादती कर रहे हो हमारे साथ। मैं ताया रहमत अली की मुश्किल जानता था। मुझे इल्म था कि उनके सीने में क्या ज़ख्म पल रहे हैं। तीनों लड़कियां जवान हो रही थी और लाजमी बात है कि ऐसे घरों में जहां असरत और बेचारगी हो रिश्ते नहीं आया करते। ताहम पहली बात तो ये कि उन लड़कियों से मेरा बचपन का राब्ता रहा था और मेरे जहन में हमेशा उनके लिए बहनों जैसा तस्वुर रहा था। उनमें से किसी एक को अपनी ज़िंदगी का साथी मुंतखब करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल काम था। इस अंदाज में मैं तो सोच भी नहीं सकता था। हाँ,
دل میں یہ آرزو تھی کہ اگر کوئی موقع ملا تو رحمت علی تایا کی اس مشکل کا حل دریافت کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جناب، ریلوے اسٹیشن جتنی عمدہ جگہ ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر لمحہ بدلتے ہوئے مناظر کا مسکن، ٹرینیں آتی تھیں، ٹرینیں جاتی تھیں، بے حواس مسافر ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے، دن رات اس اسٹیشن پر اترنے والے، انہیں خوش آمدید کہنے والے، کچھ ایسے جو مشکلات کا شکار ہوتے اور انہیں صورتحال معلوم کرنے کے لیے کسی سے رجوع کرنا پڑتا۔ ابھی تک موسم نے البتہ ساتھ دیا تھا، زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر کسی دن بارش ہو گئی تو ریلوے پلیٹ فارم کی یہ بینچ میرا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ چلو، بارش سے بچاؤ کا تو بندوبست ہے کہ انسان شیڈ میں جا کر سو جائے۔ مسافر خانے میں بھی ایسی جگہیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن اگر سردی کا موسم آیا تو کیا ہوگا؟ جو کام جب تک نہ ہوا ہو اس کے لیے بلا وجہ پریشان ہونا ایک بے مقصد سی بات تھی۔ آنے والے وقت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، پھر سنجیدگی سے ملازمت کے لیے بھی کوشش شروع کی جائے۔ ریلوے اسٹیشن کے بے شمار کلیوں سے بھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا۔ زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جوان آدمی ہو، بلا لے لوں اور کلی بن جاؤں۔ ٹھیک ہے، کیا رکھا ہے ان ساری باتوں میں؟ کچھ عرصے کے بعد کلیوں کی انجمن کا جنرل سیکرٹری بن جاؤں گا، اب کے الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں خود کلی ہوں۔ ان کی باتیں بڑی دلچسپ ہوا کرتی تھیں۔ مخلص لوگ تھے، ہمیشہ ہی محبت بھرے انداز میں پیش آتے تھے، اور وقت بڑا اچھا گزر رہا تھا۔ ماں بے شک یاد آتی تھی، لیکن یادیں تو ساری زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں، اور ان یادوں سے قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک انوکھی رات کا آغاز میری زندگی میں ہوا۔ اس دن موسم بھی ابر آلود ہی تھا، ایک دو بار ننھی ننھی بوندیں بھی پڑ چکی تھیں، اور میں ان سے خوب اچھی طرح لطف اندوز ہوا تھا۔ ٹرینوں کے اوقات مقرر تھے۔ رات کو 4 بجے بھی ایک ٹرین آیا کرتی تھی۔ ابتدا میں تو شور و گل سے بار بار آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن اب تو ٹرین بھٹک کر راستہ بدل کر میری بینچ تک بھی پہنچ جاتی تو میری آنکھ نہ کھلتی۔ عادی ہو گیا تھا اس کا۔ البتہ اس دن رات کو 4 بجے آنے والی ٹرین جب چند لمحوں کے لیے رکی تو معمول کے مطابق میری آنکھ نہیں کھلی تھی، لیکن غالباً ایک احساس، ایک ایسا شعور جاگتا رہتا تھا جس کا نیند سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ 4 بجے ہیں اور وہ ٹرین آنے والی ہوگی، لیکن میں بڑے مزے سے سوتا رہتا تھا۔ میں اس دن بھی سو رہا تھا۔ ٹرین آئی اور میرے شعور نے مجھے اس کا احساس دلایا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے میرے شانے کو جھنجھوڑا، اور میں نے چونک کر نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے صرف 2 آنکھیں تھیں، 2 روشن اور چمکدار آنکھیں، 2 ایسی خوبصورت آنکھیں جنہیں رات کی اس تاریکی میں بھی اگر دیکھ لیا جائے تو زندگی بھر فراموش نہ کیا جا سکے۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی چمک، ایک ایسی روشنی تھی جسے الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں۔ ایک لمحے تک تو میں نیند بھری نگاہوں سے ان آنکھوں کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد گھبرا کر اٹھ گیا۔ وہ ایک برقع پوش خاتون تھی، کیونکہ انہوں نے چہرے پر نقاب لپیٹا ہوا تھا اور سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپی ہوئی تھیں، اس لیے صرف ان کی آنکھیں ہی مجھے نظر آئی تھیں، اور چونکہ باقی جسم سیاہ برقعے میں تھا، اس لیے میرے ذہن میں صرف یہی آیا تھا کہ ان 2 آنکھوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب حواس جاگ گئے تو میں ان برقع پوش خاتون کو دیکھنے لگا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پھر ہکلائی ہوئی آواز میں بولا، جی مجھ سے کوئی کام ہے؟ میں نے انہیں سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آنکھیں عجیب سے انداز میں میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک لمحے کے اندر میں نے ان کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ اگر میں واقعی کوئی جاہل کلی ہوتا تو ان آنکھوں میں پسندیدگی کے جذبات نہ تلاش کر سکتا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ آنکھیں بھی خاموش تھیں، لیکن کچھ لمحوں کے بعد مجھے انتہائی مترنم اور ایک ایسی آواز سنائی دی جسے اس وقت میں کوئی الفاظ نہ دے سکا۔ اس آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی، ایک ردم تھا، ایک انوکھا لہجہ تھا۔ وہ آواز ابھری، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو سوتے سے جگایا ہے، لیکن آپ کا جاگنا بے حد ضروری تھا۔ جی فرمائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے اور باہر کوئی ایسی سواری بھی نہیں ہے جس سے میں اپنا یہ سفر مکمل کر سکوں۔ میں نے مسافر خانے میں سوتے ہوئے کلیوں کو بھی دیکھا ہے، سب گہری نیند سو رہے ہیں، بس آپ ہی ایک بار جھنجھوڑنے پر جاگ گئے۔ براہ کرم میری مدد کیجیے، میں تنہا ہوں، عورت ہوں،
میں جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ نہ جانے کیوں میرے بدن میں ایک ٹھنڈک سی دوڑ رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تھا۔ ممکن ہے یہ احساس نیند سے جاگنے کی وجہ سے اور اچانک پیش آنے والے اس واقعے کی وجہ سے دل میں بیدار ہو گیا ہو۔ بہرحال میں اپنے آپ کو سنبھال کر تیار ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، کیا آپ 4 بجے والی ٹرین سے آئی ہیں؟ ہاں، اور ٹرین گئے ہوئے بھی اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے۔ پریشان پھر رہی ہوں۔ جانا کہاں ہے آپ کو؟ حویلی طاہر علی، اس نے جواب دیا۔ حویلی طاہر علی ایک مشہور جگہ تھی۔ طاہر علی ہمارے علاقے کے کونسلر بھی تھے۔ اس کے علاوہ بڑی اچھی حیثیت کے مالک ذمہ دار تھے اور خاصے نیک نام مشہور تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور یہ سوچا کہ ان خاتون کو وہاں تک پہنچانے کا کیا بندوبست کروں۔ اچانک ہی مجھے چاچا امام دین یاد آئے۔ چاچا امام دین یہیں تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے اور تانگا چلاتے تھے۔ سو تو رہے ہوں گے، لیکن غریب آدمی تھے اور اچھے آدمی تھے۔ اگر میں انہیں ان خاتون کی مشکل بتاؤں تو وہ ضرور ان خاتون کو وہاں تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بس تانگا جوتنا پڑے گا انہیں۔ میں نے خاتون سے کہا، آپ کے ساتھ کوئی سامان ہے؟ سامان؟ نہیں، سامان تو نہیں ہے۔ چلیے خیر آئیے، میں کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا اور ان خاتون کے ساتھ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ اب میں نے تھوڑا سا مزید یہ جائزہ لیا تھا ان کا۔ بالکل جوان خاتون معلوم ہوئی تھی، حالانکہ بدن برقعے میں لپٹا ہوا تھا، لیکن چال ڈھال اور جسمانی کیفیت سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ بالکل نوجوان اور نہایت تندرست خاتون ہیں۔ میں باہر نکل آیا، وہ میرے ساتھ چل رہی تھی۔ پھر میں تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے آخرکار امام دین کے جھونپڑے میں پہنچ گیا۔ امام دین جھونپڑے کے باہر پلنگ پر سو رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر تانگا کھڑا ہوا تھا۔ ان کے ہوشیار گھوڑے نے ناک سے کھر کھر کی آواز نکالی اور پھر بہت زور سے ہنہنانے لگا۔ پتہ نہیں کسی کے قدموں کی چاپ نے اسے ہوشیار کر دیا تھا یا پھر وہ ڈر گیا تھا، لیکن میں نے چاچا امام دین کو جگایا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کیا بات ہے بیٹا، کون ہو تم؟ کیا ہوا؟ چاچا امام دین، میں جلیس ہوں، میں نے کہا۔ کون جلیس؟ ارے آپ مجھے بھول گئے، آپ کا اپنا جلیس چاچا امام دین۔ ارے جلیس خیریت تو ہے؟ بھیا کیا ہو گیا؟ چاچا امام دین، یہ ایک خاتون ہیں، 4 بجے والی ریل سے آئی ہیں، سارے تانگے والے جا چکے ہیں، انہیں حویلی طاہر علی جانا ہے۔ اب عورت ذات ہے، نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، بیچاری پریشان ہیں، مجبوراً میں نے آپ کو ہی جگایا۔ تو اچھا کیا نا بیٹا، کسی کی مدد کرنا تو فرض ہے۔ بہت اچھا کیا، میں ذرا منہ پر پانی کے 4 چھینٹے مار لوں، ابھی تیار ہو کر آیا بیٹا۔ تم ایسا کرو جلیس، ذرا تانگا سیدھا کر لو، یہ گھوڑا کیوں چیخ رہا ہے؟ اسے ہاتھ مت لگانا، رات میں مزاج بگڑ گیا ہوگا اس کا۔ اور پھر چاچا امام دین نے تیاریاں شروع کر دیں اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا تانگے میں جوڑ لیا۔ اس دوران برقع پوش خاتون ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن گھوڑے کا مزاج بہت بگڑا ہوا تھا، قابو ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چاچا امام دین نے اسے تانگے میں جوڑا تو اچانک ہی خاتون نے کہا، تمہارا نام جلیس ہے؟ ابھی انہوں نے تمہارا نام لیا تھا۔ جی جلیس، کیا تم میرے ساتھ حویلی تک چلنا پسند کرو گے؟ آپ کے ساتھ؟ ہاں، ویسے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر تم چلو گے۔ نہیں جی، معافی چاہتا ہوں، ویسے آپ چاچا امام دین پر پورا بھروسہ کر سکتی ہیں، یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی اور خاتون تانگے میں جا بیٹھی تھی۔ پھر اس کے بعد چاچا امام دین انہیں لے کر چل پڑے اور میں واپس اپنی بینچ پر آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند اڑ گئی تھی اور اس رات نہ جانے کیوں میں بہت دیر تک اپنے بارے میں سوچتا رہا۔ اب تو کچھ بھی نہیں رہ گیا ہوں میں، میری کوئی اوقات، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بینچ پر زندگی گزار رہا ہوں۔ جو صدمہ دل و دماغ پر بیٹھا ہوا ہے اسے دور کرنے میں ہی زندگی ہے۔ بہت سوگ منا چکا، ماں جیسی ہستی اس کائنات میں دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی، لیکن جو چلا جاتا ہے اور اسے واپس لانا بس میں نہیں ہوتا تو پھر انسان کو صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ میرے لیے بھی صبر ضروری ہے، بھلا اس طرح اپنے آپ کو ایک ناکارہ اور بے بس انسان سمجھ کر اس بینچ پر زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی۔ اور اس سوچ کی وجہ تلاش کرنے میں بھی مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ وہ خوبصورت آنکھیں، وہ حسین آنکھیں میرے حواس پر مسلط ہو گئی تھیں۔ ایسی حسین آنکھوں کی قربت، ایسی حسین آنکھوں کا حصول، ایسی کسی شخصیت کا اپنے پاس موجود ہونا جس کا لہجہ اس قدر مترنم ہو، جس کا انداز اس طرح حسین ہو، کیا یہ کسی انسان کی آرزو یا طلب نہیں ہو سکتی؟ شاید اسی آرزو،
इसी तलब ने मेरे जहन में ये एहसास बिठाया था कि एक अमली इंसान बनने के लिए इस बेंच को छोड़कर अमल की दुनिया में निकलना होगा। हाँ, ये बेहद जरूरी है। फिर ना जाने कब आंख लग गई थी। सुबह को जब आंख खुली तो रात के वाकयात जहन से महव हो चुके थे और इसके बाद वही दुनिया, रेलवे स्टेशन का हल्का फुल्का हंगामा और बस इसके बाद कुछ नहीं, वही तमाम जाने पहचाने लोग। अलबत्ता ये एक बहुत बड़ी सच्चाई थी कि मैं उस वक्त एक इंतहाई नाकारा आदमी की हैसियत से जिंदगी गुजार रहा था और मेरे तमाम शनासा मेरे सिलसिले में बड़े संजीदा थे। एक पढ़े लिखे आदमी के लिए ये काम भी मुश्किल था कि वो कुलियों का बैज लेकर कुल्ली का काम करे। माँ ने बड़ी मेहनत की थी और कभी कभी जब मैं ये सोचता था कि जो जिंदगी मैं गुजार रहा हूँ वो दर हकीकत मुल्क और कौम के सीने पर, जमीन की छाती पर एक बोझ की हैसियत रखती है। भला मुझ जैसा जवान आदमी दूसरों के टुकड़ों पर पड़ा हुआ है, फाका कशी का शिकार रहता है, कोई कुछ खिलाता है तो खा लेता है। बड़ी अजीब सी कैफियत थी मेरी। बात गालिबन यही थी कि मैं कोई फैसला नहीं कर पाता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मामूल के मुताबिक दिन गुजरता रहा। फिर मुझे वो पुरस्कार औरत याद आ गई और मैंने उसे जहन से झटक दिया। जब से वो मुझे मिली थी उसी वक्त से जहन पर कुछ बोझ सा तारी था। अब उस बोझ को मैं कोई नाम नहीं दे सकता था। लेकिन फिर इत्तेफाक से दोपहर को जब रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था, मैं यूं ही टहलता हुआ बाहर निकल आया। चाचा इमामदीन अपने तांगे की पिछली सीट पर पड़े हुए ऊँग रहे थे। मैं टहलता हुआ उनके पास पहुंच गया तो चाचा इमामदीन ने मुझे फौरन आवाज दी, अरे जलीस भैया, बात सुनो, बात सुनो। उनके अंदाज में कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से मैं उनके करीब पहुंच गया। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, सलाम चाचा इमामदीन। सलाम भैया, आओ बैठो। किसी काम से जा रहे हो? नहीं, मुझे क्या काम हो सकता है? अरे भैया, रात की बात बताएं तुम्हें। रात की बात? हाँ, कोई खास बात हो गई चाचा? वो जो बीबी आई थी ना, जिसे तुमने हमारे तांगे में बिठाकर हवेली ताहिर अली पहुंचाया था। हाँ, फिर? भैया एक बात बताओ, हम तो बड़े फेर में हैं। क्या हुआ चाचा इमामदीन? देखो, पहली बात तो यह है भैया कि रात को 4 बजे वाली गाड़ी से यहाँ स्टेशन पर एक अकेली औरत उतरी, बुरके में लिपटी हुई थी। कोई भी औरत रात को अकेले 4 बजे किसी स्टेशन पर अकेली नहीं उतरती, कोई ना कोई मर्द तो उसके साथ होता। फिर ये हिम्मत कि तुम्हें जगाया और इसके बाद हमें जगाया गया। खैर चलो, सारी बातें मान लेते हैं हम। शहर की औरतें तो जरा तेज तरार होती हैं, पर एक बात बड़ी अजीब थी। हमारा ये जो घोड़ा है ना, सच्ची बात तो ये है कि ये हमें अच्छी तरह जाने हैं और हम इसे अच्छी तरह जाने हैं। बड़ा शरीर घोड़ा है, पर उस वक्त ऐसा बिलक रहा था कि हमें खुद हैरत हुई। फिर तुम तो वापस चले गए, मगर ये ऐसे कूदता उछलता रहा जैसे बड़ा ही डरा हुआ हो। ये तो हमने मान लिया कि रात के वक्त इसे सोते से जगाकर हमने तांगे में जोता था, पर ऐसी हरकतें ये कभी नहीं करता। आप कहना क्या चाहते हैं इमामदीन चाचा? घोड़ा असल में डर रहा था। डर रहा था? हाँ, तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? हो गई है ना। क्या? ये जो जनावर हुए हैं ना, इनमें मालिक ने एक खास कुव्वत रखी होती है। कैसी कुव्वत? भूतों और पलीतों को पहचानने की। क्या मतलब चाचा इमामदीन? भैया, जुबान खोलकर कहने से कभी कभी जुबान ही बाहर निकाल दी जाती है, पर तुमसे कह रहे हैं, किसी और से नहीं। हमें तो कुछ गड़बड़ लगी थी। कैसी गड़बड़ चाचा इमामदीन? कुछ बताइए तो सही। भैया, कोई भूतनी तो नहीं थी वो? इमामदीन ने कैसे कहा कि मैं हंस पड़ा। लो, हंस रहे हो? चाचा इमामदीन, हाँ बोलो। चाचा, आपने पहले कभी भूतनी देखी है? देखी तो है भैया। कहाँ, जरा बताएं मुझे। अरे, एक बार हम कहीं जाने के लिए निकले थे। अब क्या बताऊं तुम्हें। ससुराल जा रहे थे अपने। बीवी गई हुई थी मैके। बड़ी याद आ रही थी। जहां हमारी बीवी का मैका था ना, वहां रास्ते में बरगद का एक पेड़ पड़ता था। हमारे ससुर ने सालों से कई बार बताया था कि इस बरगद पर चुड़ैल रहती है। हमने कभी चुड़ैल देखी नहीं थी। हमने सोचा कि लोग किससे कहानियां सुनाते हैं, ऐसी ही कहानी इस चुड़ैल की भी होगी, पर हमें उससे क्या। तो भैया जा रहे थे मैके, बीवी के मैके, मगर हो गई रात। हमने सोचा कि अब थोड़ा सा फासला तो रह ही गया है, चलो चलते हैं। उस वक्त तांगा नहीं था हमारे पास, पैदल ही जा रहे थे। तो जब हम उस बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचे तो हमने एक औरत को बैठे हुए देखा। लहंगा पहने हुए थी, चमकदार कपड़े पहने हुए थे, कपड़ों में शीशे लगे हुए थे और ऊपर से निकला हुआ था चांद। ये हाथ भर लंबा घूंघट लगाए हुए थी।
हम तो भैया उसे देखकर हैरान रह गए। हम डरने में उसके पास पहुंचे तो हमने कहा कि काहे को यहाँ बैठी हो, तुम्हें चोर और डाकुओं का डर नहीं है? इतना सारा जेवर भी पहना हुआ है, तुम्हारा घर वाला क्या आसपास मौजूद है? आखिर यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तो भैया उठ खड़ी हुई, फिर बोली तुम्हारे साथ चलूंगी। हमने हैरत से कहा हमारे साथ? हाँ, वो बोली। तो फिर मैंने दिलचस्पी से पूछा। हमने उससे कहा कि भाई जाओगी कहाँ? तो वो बोली तुम्हारे साथ। अब तो हम हैरान रह गए। हमने सोचा कि जा रहे हैं बीवी के मैके, अगर हम इसे अपने साथ ले गए और किसी ने देख लिया तो अपने साले ही इतने लठबाज हैं कि मार मार कर खोपड़ी तोड़ देंगे। हमने उसके हाथ जोड़े और कहा बीबी हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये कहकर हम आगे बढ़े। भैया तो वो हमारे पीछे पीछे चल पड़ी, पैरों में झांझन पहने हुए, और वो बज रहे छन छन। बड़ी अजीब सी लगी हमें उसकी चाल। हम रुक गए और हमने उसे समझाया कि देख हम तुझे साथ नहीं ले जा सकते। वो हंसने लगी और बोली घूंघट तो उलट दो हमारा, इसके बाद मना नहीं करोगे, जाएंगे तुम्हारे साथ। अब बात तो बड़ी अजीब थी, उससे जान छुड़ाना भी थी ना। ले भैया हमने घूंघट उल्टा, पता है क्या देखा? क्या देखा? मैंने दिलचस्पी से पूछा। सूखी हुई खोपड़ी, लंबे लंबे दांत, जुबान बाहर निकली हुई, आंखों की जगह 2 सफेद गोले। अरे भैया ऐसे भागे हम तो, ऐसे भागे कि ससुराल के दरवाजे पर जाकर ही दम लिया। और फिर पता है इसके बाद क्या हुआ? नहीं पता, क्या हुआ? 14 दिन बेहोश रहे थे, बुखार में तपते रहे थे और ना जाने क्या क्या बकते रहे थे। सारे हकीम वैद्य हमारे पास इकट्ठे कर दिए गए थे। तो ऐसे देखी थी हमने चुड़ैल। मगर आपने उस औरत को गौर से देखा था? नहीं, गौर से तो नहीं देखा था, पर घोड़ा जिस तरह कर रहा था ना, इससे हमें यह ख्याल आया कि कोई गड़बड़ जरूर थी। और फिर सबसे बड़ी बात तो तुम्हें बतानी ही रह गई है। वो क्या? वो हवेली ताहिर के सामने वाले हिस्से में नहीं उतरी थी। क्या मतलब? तुम्हें पता है ना कि हवेली ताहिर अली नई बनी हुई है। पीछे पुरानी हवेली थी जो अब टूट फूट कर खंडर रह गई है। हाँ, तो फिर पुरानी हवेली पर उतरी थी वो, खंडर में। हाँ, मगर वो कैसे? जब हम हवेली ताहिर अली पहुंचे तो वहां पर सब लोग सोए पड़े थे। हमने कहा बीबी अगर कहो तो उतर कर दरवाजा बजाएं, तो वो बोली कि नहीं, यहाँ नहीं उतरना, बल्कि पीछे की तरफ चलो। हमने कहा पीछे की तरफ? तो वो बोली कि हाँ। हमें हैरत हुई थी, लेकिन फिर भी हमने उसे पीछे उतार दिया। फिर पैसे दिए उसने हमें और इसके बाद वहीं टूटी हवेली में चली गई। मगर टूटी हवेली का कोई दरवाजा ही नहीं है, ईंटों के ढेर पड़े हुए हैं। इसी पर तो हैरत हुई थी और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कोई गड़बड़ है। इसके बाद भैया चले आए। वापसी में घोड़ा ठीक था और अब तक ठीक है, पर थी कोई गड़बड़ जरूर। वैसे तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाकई ताज्जुब की बात है कि वो टूटी हुई हवेली में दाखिल हुई थी। और जहां तक चाचा इमामदीन उसके चुड़ैल होने का सवाल है, तो मेरा दिल तो खैर नहीं मानता। पहली बात तो ये कि शहर से आई थी, रेल से उतरी थी, तांगे में बैठकर हवेली ताहिर अली में पहुंची थी, तुम्हें पैसे दिए थे, फिर तुमने उसकी आंखें नहीं देखी। वो आंखें तो चाचा इमामदीन बहुत खूबसूरत थीं, आप यकीन करें, बहुत ही खूबसूरत। इतनी खूबसूरत आंखें पहले मैंने कभी नहीं देखी। होगी, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, बस यूं ही हमारे दिल में ख्याल आ गया था। हमने सोचा कि तुमसे बात करें इस पर। चलो छोड़ो, होगी कोई। चाचा इमामदीन को तो मैंने टाल दिया, मेरे अपने जहन में कुछ ख्याल पैदा हो गया था। हवेली ताहिर अली में मेरा एक दोस्त भी काम करता था, बस हवेली के छोटे मोटे अमूर की देखभाल करता था, फयाज नाम था। मैंने सोचा कि फयाज से इस मौजू पर बात की जाए कि रात को कोई मेहमान आया था या नहीं, आया है तो कौन है और कहाँ से आया है। असल में बात कुछ नहीं थी। खैर इमामदीन तो सीधा साधा आदमी था। ये पुराने टाइप के लोग ऐसे किस्से कहानियां सुनाते ही रहते हैं और ये भी सुने सुनाए किस्से सुनाते हैं। ये अलग बात है कि उनमें जिंदगी पैदा करने के लिए उन्हें अपने आप से मंसूब कर देते हैं। मैंने तो कभी ऐसी चुड़ैल ना देखी थी, ना उसके बारे में कुछ सुना था, लेकिन फयाज से मालूमात तो की जाए कि आने वाला मेहमान कौन था। वो हसीन आंखें ना जाने क्यों मेरे दिल पर नक्श हो गई थी। या फिर ये हुआ था कि आलम ख्वाब में जागा था और जागकर ये सारा माहौल देखा था। और ख्वाबों का जहां तक ताल्लुक है तो ये समझ लिया जाए तो गलत नहीं होगा कि मैंने ख्वाब देखने के अलावा और किया ही क्या है। खैर मैं हवेली ताहिर अली आ गया, लेकिन वहां मैंने एक अजीबोगरीब हंगामा देखा। भाग दौड़ हो रही थी और अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं।
मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। अंदर की भाग दौड़ कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मुझे फयाज नजर आ गया। उदास और अफसुर्दा था, आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था। करीब पहुंचा तो मैंने उसे आवाज दी और फयाज मेरे करीब आ गया। क्या हो गया फयाज, अंदर कोई गड़बड़ वगैरह है क्या? यार कोई ऐसी वैसी गड़बड़ है, एक अजीब हादसा हो गया है, कोई बात समझ में नहीं आ रही। क्यों, खैरियत? क्या हादसा हुआ है? वो अकरम मियां के बारे में तो तुम जानते ही होगे, ताहिर अली के सबसे छोटे साहिबजादे, जिनकी शादी अभी कोई 2 महीने पहले ही हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, मगर रात को उसे किसी ने कत्ल कर दिया, फयाज ने कहा और एक बार फिर मेरे सीने पर एक घुंसा सा पड़ा। कत्ल? हाँ। कब और कैसे पता नहीं, मगर पूरी हवेली में कोहराम मचा हुआ है। जानते हो किस तरह कत्ल किया गया? मैं भला किस तरह जान सकता हूँ? एक पुराना कमरा है, उसमें छत में कुंडा लटका हुआ है। कमरा ज्यादा इस्तेमाल में नहीं रहता, ऐसे ही पड़ा हुआ है। दुल्हन बीबी, मेरा मतलब है अकरम मियां की दुल्हन के दोनों पांव रस्सी में बंधे हुए थे। उनके बदन पर लिबास का तार भी नहीं था और वो उस कुंडे से उल्टी लटकी हुई थी। उनके बाल जमीन तक आ रहे थे और उनकी गर्दन कटी हुई थी, मगर हैरत की बात यह है कि खून का एक कतरा भी जमीन पर नहीं था। किसी तंदुरुस्त बंदे की गर्दन काट दी जाए तो खून का दरिया बह जाता है, मगर दुल्हन बेगम के खून का कोई पता ही नहीं चल सका कि गया कहाँ। एक कतरा जमीन पर नहीं है और खून का एक कतरा भी उनके बदन में नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने गर्दन काटकर उनका खून या तो पी लिया या किसी बर्तन में भरकर रफू चक्कर हो गया। बताओ, ऐसी मौत देखी या सुनी है तुमने? फयाज ने कहा। लेकिन मेरे होशो हवास उड़ गए थे। मुझे रात के वाकयात याद आ रहे थे और मेरे बदन में सर्दी की लहरें दौड़ रही थी। इंतहाई सनसनीखेज खबर थी ये, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फयाज को उन वाकयात के बारे में तो कुछ नहीं बता सकता था जो रात को मेरे साथ पेश आए थे, और ये वाकया कल रात को पेश आया था। और कल रात ही चाचा इमाम दीन ने उस औरत को हवेली ताहिर अली छोड़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ, वाकई बड़ी अजीब हालत हो गई थी मेरी। चाचा इमाम दीन की कही हुई तमाम बातें याद आ रही थी। उस औरत का पुरस्कार तौर पर मुझे जगाना। वैसे तो शायद मुझे इस बारे में कोई ख्याल ना आता, लेकिन चाचा इमाम दीन ने जो कुछ कहा था वो सोचने की बात थी। दिल में ख्याल आया कि फयाज से कुछ और बातें करूं। फयाज भी फारिग था, मुझसे कहने लगा, और सुनाओ जलीस, कहीं कोई काम धंधा लगा? नहीं फयाज, अभी तो कुछ नहीं हो सका, खर्चा पानी तो बड़ी मुश्किल से चल रहा होगा। क्या बताऊं फयाज, बाज़ औक़ात इंसान को अगर कभी अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो वो उसके लिए मुसीबत ही बन जाते हैं। क्या मतलब? रेलवे स्टेशन पर रहता हूँ, वहीं सोता हूँ। हाँ, ये बात तो मुझे मालूम है। कुलियों से, वहाँ स्टॉल लगाने वालों से सबसे यारी दोस्ती हो गई है। ना रहने देते हैं मुझे, ना मेरी कोई ज़रूरत बाकी रहने देते हैं। सारे के सारे दोस्त बन गए हैं और इतना करते हैं मेरे लिए कि मैं तो बड़ा शर्मिंदा हो गया हूँ। फयाज एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, छोटा मुंह बड़ी बात है भैया, मगर कुछ कहने को दिल चाहता है। कहो, मैंने फयाज से कहा। देखो, जवान आदमी हो, मजबूत हाथ पांव है। अभी से अगर दूसरों के टुकड़ों पर पड़े रहने की आदत पड़ गई तो समझ लो जिंदगी भर यही करते रहोगे। अरे ये बदन जो होता है ना, ये बड़ी अजीब चीज होती है। हराम खोरी पर माइल हो जाए तो फिर समझ लो कि इंसान धोबी का कत्ता होकर रह जाता है, घर का ना घाट का। फयाज ने कहा और मैं उसे देखने लगा। कहते रहो फयाज, कहते रहो, कसम खा रहे हैं, जूता उतारो और हमारे सर पर 5 मार लो, मगर बात 16 आने की खरी की है हमने। अब तो 16 आने कहीं नहीं रहे फयाज, अब तो या तो 100 पैसे या 1 रुपया कहो। बड़ी अच्छी बात है कि तुम इस वक्त भी हमसे मजाक कर रहे हो, मगर हम जो कह रहे हैं उस पर सोचो। देखो, इंसान मिट्टी का पुतला है, अपने बदन को जितना ढीला छोड़ दे। यार फयाज, तुम्हारे घर में मौत हो गई है, और वो भी ऐसी मौत कि जो कुछ तुम कह रहे हो, काश मैं भी अकरम मियां की बीवी को देख सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने देखी है अपनी आंखों से उसकी लाश? नहीं, हमने तो नहीं देखी, पर सारे के सारे एक ही बात कह रहे हैं। जो दुनिया कह रही है वो हमने तुम्हें बता दिया। यार फयाज, किस तरह मैं उस लाश को देख सकता हूँ? बड़ा शौक है लाशों को देखने का। भला लाशें भी कोई देखने की चीज हैं? वैसे एक दफा हमने अकरम मियां की बीवी को देखा था, बड़ी खूबसूरत थी। खुदा की कसम तुम्हें क्या बताएं, बंदा एक बार देख ले तो बार बार देखने को दिल चाहे। बेचारी को पता नहीं किसकी नजर लग गई।
फयाज कहने लगा और मैं हंस पड़ा। क्यों, क्या हुआ? इसमें हंसने की क्या बात है? फयाज, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो बेचारी जिंदा हो कि एक बार देख ले तो बार बार देखने को दिल चाहे। नहीं, हम पुरानी बात बता रहे हैं। खैर फयाज, छोड़ो इन बातों को। बड़े अफसोस में होंगे सब घर वाले। हाँ बिल्कुल, ऐसा वैसा अफसोस है। पहली बात तो ये कि अभी तो दुल्हन बेगम के घर वाले भी आएंगे, आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। मालिक ने आदमी दौड़ा दिए हैं उनकी तरफ। पास की एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो भी आसानी से नहीं मानेंगे। नौकरों की शामत भी आएगी। अरे वाह, नौकरों ने भला क्या किया है? नहीं, पुलिस आएगी, पूछगिछ तो करेगी ना। हमसे भी पूछेगी क्या? क्यों, तुम में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? कहीं पकड़ कर तो नहीं ले जाएगी? फयाज खौफजदा लहजे में बोला। कोई उल्टी सीधी बात मत करना। अच्छा, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं वो बताओ मुझे। तुमने तो हमारा कलेजा ही हिलाकर रख दिया है। क्या बताएं और क्या ना बताएं? फयाज, जो मैं पूछ रहा हूं मुझे बताओ, मैंने कहा। बाबा, पूछोगे तो बताएंगे। रात को कोई मेहमान तो नहीं आया घर में? क्या मतलब? मेरा मतलब है रात की ट्रेन से कोई मेहमान तो नहीं आया। जो कुछ तुम कह रहे हो, अगर खुद तुम्हारी समझ में आ रहा हो तो हमें भी बता दो कि रात की ट्रेन से कोई मेहमान नहीं आया। हम तुम्हें कुछ बता रहे हैं और तुम कुछ कह रहे हो। ओफो बेवकूफ आदमी, असल में ये मालूम कर रहा हूं कि आखिर दुल्हन बेगम का कातिल कौन हो सकता था। बस जो कोई भी था, ये समझ लो खून चूस गया उनका। काश एक नजर देख सकता मैं उन्हें। तुम्हें आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? यार बात ही ऐसी है, जो कुछ तुम बता रहे हो ऐसा कभी होता है? भला कैसे मुमकिन है ये कि कत्ल करके कोई किसी को उल्टा लटका दे? उस वक्त सारे लोग कहाँ गए थे? अच्छा छोड़ो, हमें ये बताओ, हमसे कोई काम है? नहीं, बस यही मालूमात हासिल करने आया था। क्यों? हम जा रहे हैं भैया, पता नहीं कब किसी को हमारी जरूरत पेश आ जाए। तुमने तो कलेजा ही हिलाकर रख दिया है हमारा। अरे वाह, पुलिस भला हमसे क्यों पूछगिछ करेगी? मैं खामोश हो गया। फयाज वाकई डरा हुआ नजर आ रहा था। अब मैं उससे क्या पूछता? और फिर वो घर का नौकर था, कैसे बता सकता था मुझे कि कोई मेहमान आया है या नहीं? दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसा मसला है भी तो ऐसे मामले में ज्यादा टांग अड़ाना खतरनाक हो सकता है। हम तो वैसे ही बेसहारा आदमी थे, कोई गड़बड़ भी हो सकती है अगर ज्यादा छानबीन की। फयाज को तो पुलिस की बात कह दी थी, लेकिन अपनी टांग फंसाना भी तो खतरनाक हो सकता है। चुनाचे बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। बस कुछ समय में नहीं आ रहा था, वैसे अफसोस हो रहा था। हालांकि मैंने उस औरत को देखा भी नहीं था जिसके साथ ये सलूक हुआ था। और फिर अचानक ही मुझे चाचा इमामदीन याद आए और मैं वहां से चल पड़ा। चाचा इमामदीन को तलाश करने में भला क्या दिक्कत हो सकती थी? ज्यादा से ज्यादा कोई सवारी छोड़ने चले गए और इसके बाद वापस आकर फिर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। मैं उनके पास पहुंचा तो वो मामूल के मुताबिक तांगे में बैठे हुए ऊँग रहे थे। मुझे देखकर चौंके और मैं उनके पास पहुंच गया। चाचा इमामदीन, दिन में कितने घंटे सोते हो तुम? दिन में कौन सोता है भैया? तुम मतलब क्या है? नहीं, मेरा मतलब है कि रात में भी सोते हो और दिन में भी। चाचा इमामदीन मुस्कुराने लगे, फिर बोले, मजाक उड़ा रहे हो बेटा, पढ़े लिखे होकर मजाक उड़ा रहे हो। लीजिए, इसमें मजाक की क्या बात है? असल में ये उम्र जो होती है ना कमबख्त, बड़ी जालिम चीज होती है। पहले तो इंसान ये मानने पर ही तैयार नहीं होता कि वो बूढ़ा हो गया है। मान लिया तो समझ लो हो गया। फिर बदन कहता है कि आराम करो। अगर आराम कराने वाला कोई हो तो बंदा आराम भी करे, मेहनत ना करे तो रोटी मिलना भी बंद हो जाए। इसके बाद पूरा बदन ही ऊँगता है। हम क्या ऊँगते हैं? खैर चाचा इमामदीन, एक बात कहूँ आपसे, बड़ी अजीब बात है और आप ही उसकी सही खबर दे सकेंगे मुझे। क्यों, क्या हुआ? चाचा इमामदीन, आपने मुझसे रात की बात का तज़किरा किया था। कौन सी बात का? वो ही जो आपका घोड़ा डर रहा था। हमारी मालूमात तुमसे बहुत ज्यादा हैं। हवेली ताहिर अली गए थे क्या? वहीं से तो आ रहा हूं। कोई बात तो नहीं पता चली? कौन बीबी थी वो? वैसे गलत फहमी भी हो सकती है हमें, पर ऐसे ही बस घोड़ा डर रहा था ससरा, इसलिए हम जरा सोच रहे थे। चाचा इमामदीन, हवेली में एक अजीब वाकया हो गया है। हैं? चाचा इमामदीन चौंक कर बोला। हाँ, क्या हुआ? चाचा, वो अकरम मियाँ को जानते हैं आप? ताहिर अली के सबसे छोटे बेटे ना? हाँ, क्यों नहीं जानते? वैसे ताहिर अली के सारे बच्चे अच्छे हैं। खुद ताहिर अली कौन से बुरे हैं? इतनी बड़ी हैसियत, इतने बड़े जिम्मेदार पर गुरूर नाम को नहीं, इंसान को इंसान समझने वाले, सबसे अच्छी तरह मिलने वाले। तो फिर अकरम को क्या हुआ?
یہ آپ کو معلوم ہے کہ اکرم میاں کی تھوڑے دنوں پہلے شادی ہوئی تھی؟ ہاں، زیادہ دن نہیں ہوئے چاچا امام دین، اکرم میاں کی بیوی کو کسی نے قتل کر دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی تو شادی ہوئی ہے۔ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ارے بیٹا، کیا کہہ دیا تم نے؟ وہ تو بالکل ہی چھوٹی سی عمر کی لڑکی تھی، اور چاچا امام دین سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اسے قتل کر کے الٹا لٹکا دیا گیا تھا، چھت کے کنڈے میں باندھ دیا گیا تھا اور اس کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ مگر جس کمرے میں اس کی لاش لٹکی ہوئی ملی ہے، اس کے پاس نہ تو زمین پر خون کا ایک دھبا ہے اور نہ اس لڑکی کی لاش میں۔ مطلب یہ کہ اس کے بدن میں خون کا کوئی قطرہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ پہلے اس کا خون پیا اور پھر گردن کاٹ دی، یا گردن کاٹ کر سارا خون کسی برتن میں جمع کر لیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ چاچا امام دین کے چہرے پر دہشت کے نقوش منجمد ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری صورت دیکھتے رہے، پھر بولے، بیٹا اگر مذاق کر رہے ہو تو اللہ کے واسطے ایسا مذاق اس کے بعد کسی اور سے نہ کرنا، کیا سمجھے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکی، اسے ہم نے دیکھا ہے۔ ارے کوئی غریب ہو یا امیر، کون کسی سے کچھ مانگنے جاتا ہے؟ دل تو سب کا ہی ہوتا ہے، ایک ماں کی لال ہے، اور ایسا مذاق تو کسی طرح بھی اچھا نہیں ہوتا۔ میں مذاق نہیں کر رہا چاچا امام دین، مجھے تو فیاض نے بتایا ہے۔ مذاق تو نہیں کر رہا فیاض، اس میں بھی کوئی مذاق کی بات ہے؟ وہ بیچارہ خود پریشان تھا۔ پہلی بات تو یہ حویلی میں قتل ہو گیا، دوسری بات یہ کہ جو کچھ تم بتا رہے ہو، ایک کام نہ کریں؟ چاچا امام دین نے کہا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ایسا کریں، تانگے میں بیٹھ کر چلتے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ اب حویلی میں تو جائیں گے نہیں ہم، کون بھیا الجھن مول لے، پر دور دور سے ذرا دیکھیں گے۔ ایسا کریں گے، گھوڑے کے آگے چارہ ڈال دیں گے، پانی رکھ دیں گے، کسی نے اگر پوچھا بھی تو کہہ دیں گے کہ گھوڑا پیاسا تھا، ذرا پانی وغیرہ پلا رہے تھے، مگر ذرا دور سے دیکھیں گے قصہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی سے معلومات حاصل ہو جائیں۔ مگر چاچا امام دین، آپ کا نقصان ہوگا۔ ہمارا نفع نقصان چھوڑو، یہ بتاؤ کہ چل رہے ہو تم؟ لو، میرا کیا ہے، میں تو چلا جاؤں گا، مجھے کون سی نوکری کرنی ہے؟ ارے تو بس، ہمیں بھی اللہ نے جو کچھ دینا ہوگا وہ دے دے گا، اپنی تقدیر کا جو کچھ ہے وہ مل ہی جائے گا کسی نہ کسی طرح۔ آؤ چلیں، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ ویسے بیٹا، دل دہل گیا، بات کسی کی بھی ہو، دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ دلچسپی تو مجھے بھی تھی اور میں آ تو گیا تھا وہاں سے، لیکن دل چاہتا تھا کہ صورتحال معلوم کروں۔ آپ کو ایک بات بالکل سچ سچ بتاؤں، وہ بات یہ تھی کہ وہ حسین آنکھیں اس وقت بھی میرے ذہن میں تھیں، اور کچھ اور نہیں تو میں اپنا تجسسی رفع کر سکتا تھا۔ ان حسین آنکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا ایک بار، اور پھر چاچا امام دین کی بات کہ ان کا گھوڑا ڈر رہا تھا اور وہ عورت پرانی حویلی میں اتری تھی۔ میں چاچا امام دین کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر چل پڑا۔ چاچا امام دین اس دوران نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہے، مگر میرے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا۔ 4 بجے والی ٹرین سے اترنے والی برقع پوش خاتون، اس کی حسین آواز، اس کے بارے میں چاچا امام دین کا بیان کیا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حویلی سے کافی فاصلے پر ہم لوگ جا کھڑے ہوئے۔ چاچا امام دین نے وہی کیا کہ ایک درخت کے نیچے پانی کی بالٹی رکھی، تھوڑی سی گھاس ڈالی اور اس کے بعد گھوڑے کی لگام میں چھوڑ دی۔ پھر چاچا امام دین اور میں حویلی کی طرف دیکھنے لگے۔ حویلی میں اچھا خاصا رش نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پولیس کی 2 گاڑیاں بھی حویلی میں داخل ہوئیں، اور چاچا امام دین ٹھنڈی سانس لے کر بولے، بات واقعی سچ ہی نظر آتی ہے، کاش حویلی کے اندر کے معاملات کا پتہ چل سکتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ تجسس میرے ذہن میں بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے چاچا امام دین سے کہا، ایک بات کہوں چاچا؟ ہاں بولو۔ آؤ ذرا پیدل حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ چاچا امام دین نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولے، مت ماری گئی ہے تیری؟ کیوں؟ پولیس آئی ہوئی ہے، اور پھر حویلی کا وہ حصہ کھنڈر ہی صحیح لیکن ہے تو حویلی کا حصہ، کسی نے دیکھ لیا تو پوچھے گا کہ ہم وہاں کیا کر رہے ہیں، کیا جواب دو گے؟ چاچا اگر اصل صورتحال بتا دیں تو؟ تم بتا دو، ہمیں تو معاف کر دو بھیا، ہم تو جا رہے ہیں تانگا کس کر، تم اگر شوقین ہو تو ضرور بتا دو، ہم تو اپنی جان مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں چاچا جی، وہ تو میں کہہ رہا تھا آپ سے، اصل میں آپ نے بھی میرے دل میں عجیب سا وہم ڈال دیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، مگر دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ ارے اب کیا ہوگا، پولیس چھانبین کرے گی، 2-4 کو پکڑ کر لے جائے گی۔ چاچا جی ایک بات بتائیے، کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم رات کو 4 بجے کی ٹرین سے آنے والی کے بارے میں طاہر علی صاحب کو بتا دیں؟
देखो हम बता देंगे, मगर पहली बात तो यह है कि जो कुछ हम कहेंगे उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। फिर लोग ये सोचेंगे कि हम आखिर ऐसी कहानी क्यों सुना रहे हैं, क्या समझे। इसके बाद बात अगर पुलिस के कानों तक पहुंच गई तब फिर पुलिस हमें बुला लेगी थाने। थानेदार साहब को तो कोई ना कोई मुलजिम चाहिए होगा। ऐसा करेंगे वो कि पहले हम दोनों में से एक को उल्टा लटकाएंगे छत के कुंडे से, फिर काटेंगे हमारी गर्दन। दूसरे कहेंगे कि पी इसका खून, और हम में से किसी एक का बदन खून से खाली हो जाएगा। तो कहेंगे देखा कैसा कातिल को पकड़ा, यही कातिल है। चाचा इमामदीन ने ऐसे अंदाज में ये सारी बातें की थी कि मैं बेख्तियार हंस पड़ा। आप तो पूरे मुंसिफ हैं चाचा इमामदीन, वो क्या होता है? इमामदीन ने हैरत से पूछा। पूरी कहानी लिख डाली आपने। भैया तजुर्बे की बात कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ना वो गलत साबित हो जाए तो इमामदीन की गर्दन काट देना तुम ऐसे ही। चले छोड़िए, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। वैसे अफसोस जरूर हुआ मुझे। हम काफी देर तक वहां रुके रहे और इसके बाद चाचा इमामदीन ने कहा अब चलो, 2 रेलें तो निकल गई होंगी, एक रेल थोड़ी देर के बाद आएगी, मुमकिन है कोई सवारी मिल जाए। मैंने गर्दन हिला दी और चाचा इमामदीन के साथ रेलवे स्टेशन की जानिब चल पड़ा, लेकिन जहन में शदीद तजस्सुस था और इस तजस्सुस को रफा नहीं किया जा सकता था। 3-4 दिन तक कोई बात नहीं हुई। बात ताहिर अली की हवेली की थी और इस अच्छी खासी बड़ी बस्ती में सिर्फ ताहिर अली की हवेली ही सब कुछ नहीं थी, और भी बहुत कुछ था। जाने कहां कहां क्या क्या वाकयात पेश आ चुके होंगे। अब ये तो हो नहीं सकता था कि हर घर के बारे में मालूमात हासिल करता फिरूं। वैसे बहुत सी बातें सोचने के लिए थी। रेलवे की बेंच पर जब तन्हा होता था और दूर दूर तक सन्नाटा छा जाता था तो ये तमाम बातें मेरे जहन में आती थी। फयाज ने मुझसे कुछ कहा था, वो ये कि जिस्म नाकारा हो जाता है और हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं अगर इंसान कुछ ना करे। तो वाकई अपनी जिंदगी एक तरह से बर्बाद ही कर रहा था मैं। लेकिन अब क्या करूं, ये बस्ती, ये शहर छोड़कर कहीं जाऊं, नौकरी की तलाश में कहीं निकलूं, तो क्या इस शहर में, इस बस्ती, इस आबादी को भूल सकूंगा? जिन लोगों से राब्ते कायम हो गए हैं उनसे दामन छुड़ा सकूंगा? एक ही बात हो सकती थी, सिर्फ एक ही बात, वो ये कि अपना रजिस्ट्रेशन करा लूं और कुल्ली बन जाऊं। क्या हर्ज है, राब्ते तो होते ही रहते हैं। और फिर इससे बेहतर बात और कौन सी हो सकती थी। मैं तो रहता ही रेलवे स्टेशन पर था, और भी कई कुल्ली यहाँ हुआ करते थे, उनके पास कोई ना कोई घर था। 1-2 ही ऐसे थे जो बेघर होंगे। मैंने आखिरकार एक दिन ये ऐलान कर दिया कि मैं कुल्ली बनने के लिए तैयार हूँ। रजिस्ट्रेशन करने वाला ठेकेदार एक ऐसा आदमी था जिससे मेरी भी शनास आई थी। वो ठेकेदार भी सरकारी ही होता था और बिल्ला उसी से लेना होता था, लेकिन काम हो जाया करता था। मुझे कुल्ली का बिल्ला मिला तो उन सब मासूम और सादालो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। नाच रंग, ढोल बाजा, रेलवे स्टेशन पर खूब हंगामा किया। स्टेशन मास्टर ये बात जानता था कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन वो भी अपनी जगह बेबस था। 1-2 बार उसने मुझसे कहा था कि मैं किसी न किसी तरह कोशिश करके रेलवे में ही मुलाजमत हासिल कर लूं, लेकिन इस कोशिश के बारे में वो भी कुछ ना बता सका था जिसके तहत मुझे रेलवे में मुलाजमत मिल सकती। चुनाचे बेचारा खामोश होकर रह गया था। लेकिन अब मेरे कुल्ली बन जाने से वो खासा अफसुर्दा नजर आ रहा था। शाम को मुझसे मिला और बोला, जलीस तुमने अच्छा ही किया, जिस्मानी मुशक्कत भी बुरी चीज नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि तुम मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता हो। मैं तो फिर मजबूत बदन का मालिक हूँ। स्टेशन मास्टर साहब, बदन हरामखोरी का आदी हो जाता तो आप समझ लीजिए कि आप लोग ही मुझ पर थूकते। आखिर कब तक इनका खाऊं? हाँ ये तो ठीक है, मगर यहाँ भी ज्यादा आमदनी नहीं होगी तुम्हारी। जिस शख्स की आमदनी 1 पैसा भी ना हो, जिसके दोस्त उसे खिलाते पिलाते हों, उसे जो भी मिल जाएगा कम से कम अपना गुजारा तो कर लेगा। हाँ, रिस्क देने वाली तो अल्लाह की जात होती है। चलो ठीक है, तुमने अच्छा ही किया। बात खत्म हो गई। मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजरने लगी। लोगों का सामान कंधे, बगल और सर पर लेकर जाता था। शुरू शुरू में तो मजा ही आ गया था। गर्दन की रगें टेढ़ी हो गई थी। ऐसा मालूम होता था कि कद छोटा होता जा रहा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है और बड़े से बड़ा वक्त टल जाता है। बड़े से बड़ा वक्त टल गया, लेकिन फिर एक दिन फयाज रेलवे स्टेशन आया था किसी को लेने। फिर मैंने उसे देखा, फिर उसने मुझे देखा। मेरे बदन पर कुल्ली की वर्दी देखकर वो हैरान रह गया था। फिर वो मुस्कुराकर बोला, तो नौकरी कर ली तुमने? क्यों, क्या हुआ? मैं मुस्कुराकर बोला, मैं तो तुम्हें पहचान ही ना सका था।
اس میں تو میرا قصور نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھیں خراب ہوں، چشمہ لگوا لو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، مگر مل جاتا ہے کچھ کلی کی نوکری میں۔ اس دن تم نے مجھے ذلیل کیا تھا اور کہا تھا کہ میرا بدن حرام خور ہو جائے گا، بس سمجھ لو اس دن سے دل کو لگ گئی۔ میں نے سوچا کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں۔ بڑا اچھا کیا بھیا، کہو ریلوے اسٹیشن کیسے آئے ہو؟ حفیظ خان کے ساتھ آیا ہوں۔ کون حفیظ خان؟ ڈرائیور ہے۔ کوئی کام تھا؟ ہاں، مالک کے کچھ مہمان آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹرین آنے والی ہے نا، اس سے آئیں گے وہ، بس انہیں لینے کے لیے مالک نے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا ہے۔ اچھا، تم تو اس دن کے بعد سے آئے ہی نہیں۔ لو کیا آتا یار، تم نے خبر ہی ایسی دردناک سنا دی تھی، آج تک پتہ نہیں چل سکا بھیا، پولیس سر مار مار کر مر گئی۔ خیر، طاہر علی صاحب نے ہم سب کی ضمانت لے لی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کا کوئی بھی ملازم ایسا نہیں ہے جس پر کسی طرح کا شبہ کیا جا سکے۔ لڑکی کے گھر والے بھی شریف آدمی تھے، مگر بات نہ ان کی سمجھ میں آئی اور نہ کسی اور کی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا تھا، مگر ایسی موت کبھی دیکھی نہ سنی۔ کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ بیچاری کو کس نے مارا اور کس نے اس کا خون چوسا۔ فیاض، میں تم سے پھر وہی سوال کروں گا جو شاید اس دن کیا تھا۔ کون سا سوال؟ اس رات حویلی میں کوئی نیا مہمان آیا تھا؟ ایسا نیا مہمان جو پرانی حویلی میں اترا ہو؟ پرانی حویلی میں اترا ہو؟ ہاں، پرانی حویلی بھی کوئی اترنے کی چیز ہے، اور اگر کوئی مہمان آئے گا بھی تو پرانی حویلی میں اترے گا کیوں؟ ویسے میرا خیال ہے کوئی مہمان نہیں آیا، یہ بات تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، مگر تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ بس یوں ہی دل چاہا تو پوچھ لیا، میں نے جواب دیا، اور فیاض عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، خیر یہ اتنی معمولی بات تو نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی اہم بات ضرور ہے۔ نہیں فیاض، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دیکھو شاید ریل آ رہی ہے، میں نے کہا، اور فیاض سب کچھ چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گیا۔ دور سے کالے رنگ کا انجن چلا رہا تھا اور کلی آہستہ آہستہ اپنی جگہوں پر پہنچ رہے تھے۔ ہمارے درمیان ڈبے طے تھے اور مجھے بوگی نمبر 11 پر پہنچنا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے اور ٹرین اپنی منزل کی جانب۔